experts. Naana po ito'y daghan naka-angko na og PhD in Facebook analysis. No, mga doctors na sila in Facebook opinions. Ako magyuning gibasa, unsa magyuning variant. Unsa magyud sad ni kakuyaw. Ug mao na nga mo bitaw akong giingon, dili bitaw ta magdali-dali sa ta, mo research ta. Unya atong timbang-tibangon ang mga na basa nato, information is readily available, dili sa Facebook. Okay, ang mugawa sa Facebook, ang kanang ilarang i-share, ang katurasang mo support sa ilang opinion, o gusto ka nga magtinago na lang gyud bay, stay at home, unya gusto ka nga magkinahadlok ang mga tao, mao po'y imong i-share nga dunay niingon nga kining variant makamatay, kuyaw and all. Mo sa na imong i-share. Pwede nimo i-silent na imong phone. Thank you. Unya dayon ta mo share dayon tag mga pangasaba anang uban nga nang maoy mga gahig-o nga manggawas gyud. Mo ni atong i-share. Pero kung lain pod imong opinion nga dili man ni angay nga ingon ana kahadlok nga tanan mo sa imong i-share nga data. So research ta. Now, what we know unya kuan ni ha CDC, Center for Disease Control and Prevention sa US. Viruses constantly change through mutation, and new variants of a virus are expected to occur over time. Say buti pasabot. Tungod kay RNA man ni siya. Ang genetic code ani magsige kausab depende og kinsa ang host organism ana ug ang environment. Mo mutate in order to survive. So, sukad sa pagsugod aning COVID pa 19. Daghan na ang mutations. Kay lain-lain man. In some countries tugnaw kaayo, ang sa ato diri init. Lain-lain sad ang host unya nga takbuyan. Depende sa iyang antibodies. So sometimes new variants emerge and disappear. Other times say mo disappear nga naman. Kani nga variant diha ni takboy nimo. Nya strong kay imong antibody. Nya wa sad kaayo ka maka gawas-gawas o kay imong naduulan. So diha na lang gyud na nahitabo og mamatay nimo. Na overcome sa imong kaugalingon nga immune system. Ang uban, other times new variants emerge and persist. Multiple variants of the virus that causes COVID-19 have been documented in the United States and globally during this pandemic. So dili lang ni kay UK variant, na ay South Africa, na ay sa US, na ay daghan na document. But does it mean deadly? Angay ba nga kahadlukan? Angay ba nga karon magsige na punta o share sa Facebook, la, may bagong variant, panago na mo tanan. Kamang mo ilangom sa inyong mga katri, panira mo sa inyong kwarto, kaya na inyong bayran. According to the CDC gibtun ani, and it is unfair to call it the UK variant. Daghan mag-variants. Ang UK lang, nag-genome testing, nakita ni nga variant. So dito sa UK nauna og natagaan og press. Natagaan og news. But what about ang daghang kaing variants nga nakita sa US? Nasa US variant. Nabitaw ka ba sa Cebu? Appeal na po na sa Facebook. Ala, naano say sa Africa, South Africa variant. Manago na kita ani. Even the CDC has pointed out, and the WHO, there is no evidence nga mas deadly ni kanang gitawag nila UK variant than the original SARS-CoV-2 or COVID-19. Of course, karon na ay balita sa newspaper na ako noy usa nga namatay sa UK variant, pero giimbestigar pa. Kaya according to Bergere, 84 anyos na kutok
Unya, an 84-year-old man from La Trinidad, Benguet is the first death among United Kingdom variant cases. But, pila na may na-reported nga variant, bali cases ni ining so-called UK variant, 25. Naiusa na matay pero giimbestigar pa kay 84 anyos naman. Now, I hope nga you do your own study, pagtuon mo, tanawa na, mabasa. Information is available, dili sa Facebook ha. Ayaw ang Facebook kay colored kay na. Ang inyong mabasa nga ni-share anang iyang i-share katurang i-support po sa iyang stand. Adto mo, you Google it, pangita sa tanan nga balita. And katong mga credible sites, basaha. Nya kamoy timbang-timbang. My position is we should not be fixated and obsessed with this variant thing. It is proven sa news mismo. Karon pa man ni sila mag-genome testing. Kay mahal makaining genome reagent. 2 weeks ago, the PGC was able to do genome. Ang kining PGC is the Philippine Genome Center. 2 weeks ago, the PGC was able to do genome sequencing on only 48 samples due to delays in the delivery of reagents. Genome sequencing is a system that determines the presence of a new variant in the sub-samples that are positive for COVID-19. So, una-una na to ha, timbang-timbangon. Kanusa pa man ni ang first case na to dire? Kanusa? Marso? Last year? Was it February last year? February 2020. Kadungog batag mga genome sequencing kaniadto? Kadungog batag mga variant? And yet so much time has already elapsed. And there have been changes in the environment. In fact, kung kinsay natakbuyan, ang host mismo. As I said, that depends ug maka-survive ba inig takboy nimo. Mo na magsige na sila mutate ang virus in order to survive. As I read it, viruses are constantly changing. Gikan ni sa CDC. And this includes SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. These genetic variations occur over time and can lead to the emergence of new variants that may have different characteristics. Magsige nang usab. But nangagubot na bata. Bisa na lang dili sa Pebrero, mga Agosto, by that time na nagyun na mutations, nangagubot na bata about a variant? Ha? Buto-buto na bang Facebook about hala na ni bagong variant? You know, katong mga nang share ana ba? Na foot and mouth disease na pod. Sibot na sabot. Nasud ang tiil sa iyang baba. Diretso magbuka. Kaya kung iyan ang basahon, sukad pa sa unang paggawas aning COVID-19, doon na mga mutations, mo ng mga variants. Daghan ang hitabo sa US. Nangagubot ba ta nga na ay variant sa US? The virus that causes COVID-19 is a type of coronavirus, a large family of viruses. Coronaviruses are named for their crown-like spikes. Scientists monitor changes in the virus, including changes to the spikes on the surface of the virus. These studies, including genetic analysis of the virus, are helping scientists understand how changes to the virus might affect how it spreads and what happens to people who are infected in it. So it bears study. And so far, sa atog yung kagubot aning UK variants, it does not seem to show that it is more deadly than the present COVID-19 as we knew it. Unya, ang COVID-19 per our own figures diri sa Pilipinas has a mortality rate of 2% or even less.
So dili naman gali ingon di ay anak ka deadly ang COVID-19. Unya, wa pa may indication nga kaning UK variant mas deadly pa. What are we to be afraid of nga magpanik na pud ta? Unya, dayo na po nato panghigpit sa katawhan kay naay variant. Usahay mulitok tas pung wa pagay ta kasabot ug unsa na. Di na magay mamao ang pag-pronounce. Nam ko ni variants. Okay. Here is an interesting point, ha. Ang WHO adtong January 13, 2021. So karong tuiga na ni, latest na ni, issued an information notice for IVD users. Unsa man ang IVD? In vitro diagnostic medical device. In our case, RT-PCR. Gihimo man ni. This is now being used as a diagnostic test for COVID-19. Okay? So, nucleic acid testing technologies that use polymerase chain reaction or PCR for detection of SARS-CoV-2 or COVID-19. Mo ni ang latest nga information notice. What does WHO say? WHO guidance diagnostic testing for SARS-CoV-2 states that careful interpretation of weak positive results is needed. Karon po ta kay baw no nga inig-test di ay nato naa di ay strong positive, naa di ay weak positive. Pero di naman good na i-delineate ron, igawas na lang ng positive tanan. Pareha ba sa wa na'y ubo, COVID na. Wa na'y hilanag, COVID na. Wa na'y sip-on, COVID na. Wa na'y aksidentes motor, COVID na. Ang mauna ni ron. Nagtanaw ko, I was studying, I realized na ama di ay weak positive. And what does WHO say? Careful interpretation. Dili na madali-dali ni mong ingon positive kung weak positive. Careful interpretation of weak positive results is needed. Una sa tanan, ang cycle threshold. I talked about this a long time ago. Unsa man ang cycle threshold? Doon naman gunay setting ang RT-PCR. It can range from 28 or 22 as high as 40, 45 cycles. Now, giingon sa WHO, the cycle threshold needed to detect virus is inversely proportional to the patient's viral load. Where results do not correspond with the clinical presentation, a new specimen should be taken and retested using the same or different NAT technology or nucleic acid testing. Unsay bote pasabot? Kung saka kayo mong cycle threshold, butang ta. And I heard one from a private clinic, nangutana ko, pila man ang threshold ninyo, cycle threshold? 45. That is very, very high. Inversely proportional. Buti pasabot. Ha? What is inversely proportional? Ug unsay taas sa usa, mao'y mubo sa pikas. Unsa maning duha ka factors? Ang cycle threshold ug ang viral load sa pasyente. The more nga musaka na ug taas kay imong cycle threshold, the more makadetect sa mubo kaayo nga viral load. In other words, mao na ning atong giingon nga maski way mga symptoms mapositive. Kay ang imong viral load mubo kayo pero taas man kayong cycle threshold. So, naay mo gawas nga resulta sayo false positive. This is what you call the weak positive. But I wonder, mutana lang ko og
Nagsegregate na ba na sila ron? High weak positive o high strong positive? Kay ang kadtong weak positive, obviously, taas kay imong cycle threshold, gidetect gihapon. Kay kaning RT-PCR, dili man ni 100%. I challenge anybody from whatever field to say with conviction that the RT-PCR test is 100% accurate to detect COVID-19. It's not 100% accurate because it also detects other viruses. Unya kanang flu, di ba virus na? Pero hinuon nangita bitaw kus data ron pila na may flu na to, wa na may record ang Region 7. Wa na lagi honest sa 2020 wa na. Labaw na 2021. Ang napatay 2020 na habilin pagka katong Enero wa pa kay tamag kuan. Karatol-ratol aning pandemic. So, usbo na ko. Where test results do not correspond with the clinical presentation. Unsa may clinical presentation? Unsay nigawas sa imong symptom test? Symptom observation na aba? Nag-inatsing ka ba diha? Nagkurkurog ka na ba silanat? Na loss of taste na baka, di na baka ganahan mo ka og adobo? Where it does not correspond, kay wag symptoms ni mong gipakita, a new specimen should be taken and retested using the same or different NAT or nucleic acid test technology. I wonder if that's being done. I wonder if there is honesty enough in reporting that there are in fact weak positives. And once na weak ka na, once nigawas na nga weak, kay taas ka imong cycle threshold, imo ba nang gi-retest? Now, a new specimen should be taken and retested using the same or different NAT technology. This may sound very technical, pero ako ning ipaningkamutan nga masabdan tanan kay ako pareha man ko ninyo di man ko nagpa-doktor-doktor uy. Kay ko kabagong sakyanan, wa man ko pa doktor-doktor. Wa man ko magpa-expert, pero mubasa lang ko. Unya, mangutana lang ko sa eksakto nga mga pangutana, kay di na dayta pwede mangutana. Kinalamuto na lang tas tanan nilang isulti. Di naman tingali na mao. So, mangutana lang ko, kay ni ama, WHO naman yun ni issue. Naan na ba tay distinction karon between strong positive o weak positive? Unsa man ang cycle threshold sa atong mga RT-PCR? I don't think there is a uniform number. According to DOH7, ang cycle threshold kuno nila 30. But as I told you, I myself heard usa ka private clinic nangutana ko, doon na sila RT-PCR. What's your cycle threshold? 45. Is this the reason perhaps nga kung naamay uban nagpa-test diri sa BSMMC or sa molecular, negative. Pero inigpa-test o private hospital ang among bayad masad ka tagpila, tag 10,000, tag 9,500. Positive. Is this the reason perhaps kato akong giingon ninyong kaso nga brother-in-law o board member ni uli diri Cebu City gitest na positive bisag wa siya symptoms. Unsa ka pila unsa may cycle threshold adto nga RT-PCR? Unya pag retest in another RT-PCR nga kuan machine na negative. Wa magi symptoms after 6 days wa may nigawas. I hope that this will be religiously adopted and honestly adopted now by those that hold people's lives in their hands. Magkakaingon ta, naa sa ilang mga kamot, kaya inig-ingon nimong positive ka, diretso ka hipos. Di na kakatrabaho, di ka pagawason, pahuwaton yun ka, mahuman ang isolation period.
So nganha pa lang sa testing, klaruhon tanana. Kailangan may dili man ni ako WHO information notice. Atong klaruhon unsa man, because I have read another article wala ni karon dire nga the ideal is 28 to 30 cycles threshold. 28 to 30. Inigsaka nimo ana, daghan na kaayong uban nga mga detect. Mugawas na ang positive. You see? Gusto na ko ha? The cycle threshold or CT needed to detect virus is inversely proportional to the patient's viral load. The more patas ana nimo ang cycle threshold, the more makakatch of weak positives. Kay maski mubo ra kaayo imong viral load nimo anang nga virus, ma-detect dayon na positive dayon ka. But di ay karon lang ko nakasabot nga katong mga nagbasa mahibaw man og weak positive ba na. So kaning weak positive according to WHO, where test results do not correspond with the clinical presentation, a new specimen should be taken. So dapat iswab og balik and retested using the same or a different NAT technology. Ako na nang hagbay ragi suggest sa una nga kana bang mga nagpakita og symptoms. Let's say giswab ninyo ron na positive, 3 days later wagi symptoms, pwede inyo na iswab og balik just to confirm. I still did not know about this, but as I was trying to compare between sa tuberculosis, tulo man na kaswab. Doon ay confirmatory ana. Tuberculosis na narabay. Katong akong last nga kuan, no, the other pagyod nga press con, and I was trying to say tanawa na pa ibang sakit sama sa tuberculosis na agyon ni comment suko kay siya. Why compare COVID-19 to tuberculosis? Tuberculosis is not infective. Di ko na maka-infect. Ato ka na siya isudog sa kwarto nga kanang naay nakagal-kagal nagsigig puros na dugo o kuan ng gawas ba sa lingag-ngag. Tanaw nato di ba siya ma-infected? Nya dili pa nato pasulubog. Man ta mag-require ron mga TB patients, di man nato pasulubog mask. Ngano kuno akong i-compare ang TB kuno sa COVID-19. Nga di man kuno infectious ang tuberculosis. Mo na lagi ning mga PhD in Facebook opinions ba. Abi ninyo expert na gyud mo, wagay mo basa mo oy. Kamao maka mong basa. Research mo oy, usa mo diha mo opinion, taka mo diha da. Now, WHO reminds IBD users, kaning mga RT-PCR users, that disease prevalence alters the predictive value of test results. As disease prevalence decreases, the risk of false positive increases. This means that the probability that a person who has a positive result is truly infected with SARS-CoV-2 decreases as prevalence decreases, irrespective of the claimed specificity. So, naghatag na mahugupya ani sa ari sa atong Region 7. I hope that RD Bernadas will take this seriously. Okay, para in fairness to all concerned ba? Okay, karon sigig saka ang atong cases. Pwerte na pong kuyawa na anay sigig tala ang Facebook nang say hapit na muboto sa mga doomsayers. Dayong pang warning, daghan magugahig ang gipangasab-an in town ang kaning mga pobre nga isang kahig isang tuka ug unsay kita more ika pangumprag sa kilong bugas. May magud ni sila nga magsigig reklamo ba kay na sila sa ilang air condition na mga balay. Nya kung gutomon sila mo order sila Grab or Food Panda, kapili pa. Nya human tan-aw dayon, uy nahuman na ba to na akong Crash Landing on You? Unsa na po ilain akong tan-awon ka nga Netflix series, no? Okay kayo niya dayon Facebook. Tarawa di sa akin atong cases. Daghan wag ni mga gahig sige lang gawas. Okay kaning uban manggod man mapareha sa inyo in town sitwasyon. Ay man mo kaya ra ka ininyo. Ako kaya ra sad kay nako.
Dako-dako mo kong sweldo ron isip gobernador kaysa atong sa una na kong first 3 terms. 40 kapin rato akong sweldo. Karon 100,000 kapin na kaya na ko. Kapalit na ko pila kasako pa dihang bugas. Pero nakadiferensya lang ninyo nga sigmo diag yaw-yaw batok aning mga gahig ug nako kay bisan pa man tuod ako sa ilang sitwasyon nibati ko sa ilang kahimtang. Hinaut unta nga kamo sad mo bati anak kay so, I don't think kamo tanan dato mo daan pagkatao ninyo oy niagi sa tingay mo kalisod. Inumdumi sa tong panahona unsa inyong gibati kadto naglisod mo. Ako wa man min dataw ako mataong dato. Ang akong amahan tuod ug inahan puro mga abogado abogada pero sa to akong amahan mo dawat man lang to usa ka bulig nga saging para bayad sa kaso. Naghan pa gyud mi walo mi kabuok. Eskwela nako sa Manila nakasuway sa kuno wala gyud koy kwarta oy. Mo na kasabot ko. Kamo ay mo pagpakaron ingnon kay dili man kamo tanan royal family. Di mo mga anak ni Queen Elizabeth ay mo pagpakaron ingnon ayon ninyo kalimti kung diin mo gikan. Katong mga adlaw nga samtang struggling pa mo nakabati mo nakaagi mo og lisod kaayo numdumi daghan kaayo mo na giagian ron ayaw mo pagsige di pangasaba sa mga naglisod oy ako hinuon nangita ko sige paagi unsaon tani pagbangon ug balik kay murag sa akong tan-aw wa na gyud mahamutang sa sakto murag kaning sakita gisakyan og daghan kaayo nga nangwarta tinuod kibaw naman ta ang PhilHealth nga anomalya di ba dagko kay packages kibaw mo ang transplant ang kidney transplant nga reimbursable amount of PhilHealth 600,000 pero ang COVID critical nga way klarong surgical operation walay giilis diha nga kidney or unsa pa pagrabihon lang sa ospital kay aron makakolekta 750,000 kung critical. Unya. Akong dungog karon na bag-ong nigawas nga balita. Murag do na poy na diskubrian ng NBI aning scam sa mga hospital. Wa mo kibaw kay ako mo balita ninyo. Kisay media ani ron ako or kamo? Yes, go NBI filed cases against PhilHealth and Chonghua for allegedly conspiring to commit fraud. Giingon sa NBI ganino gov kay PhilHealth failed to review or scrutinize documents from Chonghua to make it look like a patient died of COVID when in fact he tested negative of COVID. So, sa reaction na naman. I think kamo sa testigo mo sa labing una nako nga press con ako'y labing unang ni Bulgar ana nga daghan na kaay ng report nako ang ilang mga parente nga dunay gipda sa ospital dunay nga sakit dunay nga matay nga ingnon sa ospital nga COVID na lang ni para wa na mo'y bayran. In fact ako'y ni unang sulti bahin ana kay diha naman ko nangutana nga unsa naman bisag klaro na gyud o banay bag-o ron ha ni tawag ang mayor sa Daan Bantayan kay gioperahan kay na nag-aneurysm ba? Operahan, samtang gioperahan namatay. Kamatay giswab. Unsay cause of death? COVID. Aneurysm unya cause of death COVID. Daghan na nga mga nanghitabo. Kay ngano man first of all incentivized na ning COVID. Advance good ni nga ihatag sa mga ospital ang kwarta. Usually, ang PhilHealth reimbursable na. Dunay mo ato dito, i-treat na nato. Kibaw ko kay the province is running 4 provincial hospitals and 12 district hospitals. Kung doon natay i-treat diha sa ward, tagaan na natong medisina, services tanan, unya, i-claim na nato sa PhilHealth. Reimbursable amount. Pero lahi ning COVID, advance. Gi-download na sa mga ospital, dagko kay amounts, millions, hundreds of millions. Ilan ang i-liquidate aron makadawat na pod sa sunod na pod nga tranche. Mao nang paspasay ang pag-claim sa COVID. Tan-awa ra gud
Si Ian Fresnido, ako maning konsultante re, nihilantan tanan. Giswab. Bisan og negative. Gis COVID suspect. Suspect. Whether the suspicions were confirmed or not does not matter. COVID suspect kay na swab man. So, liquidation na, i-liquidate na to sa napundong amount, 160,000. Ano to ma-minus? Ako na ibalik ha, ako igagaw. Di lang Garcia ang apelido. Di hapon. Na-check-in sa Chongwa, kay isipon, giubo. Pag swab, kaduha, negative. Hala, gi-x-ray, kalima. Wag yun itong mga giingon nga niglase na ang lungs tanan. Clear ang lungs. In spite of that, gipainom og remdesivir. Ingon siya, nga painom ng kuninyo nga, negative man ko. Inom lang yun para siguro. Para di ay maklasify to siya as COVID moderate. Pila man ang COVID moderate? 400,000. Swerte lang to kung igagaw kay nigawas mo gid siya. Di pares akong duha ka igsuon nga di unta kayo grabing symptoms, giklaro gyud nga COVID critical kay 750,000 man ang ilang maliquidate. So kaniron, that is only one. That's only the tip of the iceberg. More investigation will uncover a Pandora's box. Mga booking ni mga ospital. It doesn't matter to them anymore na masalbar ang pasyente. Unsa importante nila na they will really make a killing, literally and figuratively speaking. Aning COVID. Nabitaw, na may billing up to now, papirmahan unta sa asawa ni Marlon. 750,000 nga aron itangtang sa 5.2 million nga billing sa Chongwa Hospital sa ako igsuon si Marlon. In town. 5.2 million unya patay pagyapon. Pero aron kuno makuha-kuhaan ang 5.2 million, papirmahon siya og liquidation nga 750,000 COVID critical. Among gitag sa tagsa. Naunsa na ba? Nahibuong naman lang ni tulo raman unta to ka doktor ang ni-attend. Mora magito sila o magaytong kausar magayto ni atubang namo. Kanang duha ron amo magali nang gikiha. Pero tulo ra gyud na sila. Uy, pagtan-aw na nako aning liquidation sa 750,000. This is size naman ka doktor. Nga mokolekta og tag 4,900 nga PF. Gawa sa usa nga nailain 22,000 iyang ikolekta. Pero ang uban 4,900 kapin, almost 5,000. Ang 16 ka buok nga wag gyud ko kaila. Ug wag gyud na ikit is asawa nga ni duaw man lang. Now that again is another modus. Can you imagine pila man ni kabuok COVID critical? Og ikaw, doktor, maapil lang ka sa gatos ka book claim nga COVID critical nya na kay 5,000 kada usa. Pila na imong kita? Wa day nagdaghan mga bag-ong sakyanan. Bitaw, dili ako nagkuan ana, gisultian ko. Naagyo dito sa kuan kong medical arts. So now that is just the tip of the iceberg, and I hope the NBI will continue its investigation. I commend the NBI for having the courage and the patriotism to file that case. It is patriotism kay unsa man. This is robbing na national government. Kawat man ni harap-harapan. Kang kisa man puning kwarta, taxes po na nato. Inyo ng mga contributions, ato ng mga contributions, PhilHealth. Tuatanan. Nahurot anang packages, perting dagkoa. Unya, pag liquidate sa mga ospital, diha na nisod ang corruption. Pamakak, dili tinuod. Ang tingtungdan, ang hingtungdan nga pamilya,
Kadaghanan manugot na lang para wa na'y bayranan. Mao may ilang selling point, ato na lang ni i-COVID. Aron wa na kay bayranan. Ambira to, Doc, ang lain na pod nga PhilHealth nga kuan. Hi, Mas Doktora. I'll take this up later. Kay pagkuhaon pa to. But I'll tell you about another PhilHealth, what do I call that? PhilHealth COVID-19 bright idea, which can only mean more hemorrhage for PhilHealth. Ang bitong, tagay ko kopya itong memorandum na itong isolation centers na PhilHealth accredited. Bayad sila. But while we're waiting for that, para kay bao mo, di ba nangutan ako, kay di ba, pila to ka days ago, we had Chikiting Ligtas, ang national immunization kick-off, di ba, for measles, polio, and German measles, rubella. And I said, timing ka ini, nga nag-vaccination program na sa for other diseases. Kay para mahinumdum tatanan nga, naa pa man di ay uban sakit, kay COVID naman lang gud ning atong giinihap. Ha? Ma DOH, ma media, ma COVID experts, ma Facebook PhDs, COVID na lang yun. So, akong gipa kuha, unsa man, kay di ba ningon ko nga, kung nag-ihap karon pila na ron, ang atong national pila na, 500, 600,000 na? Oh. Pero, gikan pa na 2020, di ba? Wa ta mag-reset. Pero sa uban nga mga kaso, kada tuig ang atong kwenta. So ako na lang gipaihap. Tuberculosis usa. Nga ikaw, Cordapia, nga nag-question diha, nga no kunong akong ipariha kuno ang COVID sa tuberculosis, kay infectious ba di kuno, pasahan ta ka ha? Pasahan ta ka. February 9, 2021, Dr. Lawrence Domingo, tuberculosis updates in the Philippines. Tuberculosis is an infection that usually affects the lungs. The culprit is a bacterium called Mycobacterium tuberculosis. It can be passed on to another person through tiny droplets spread by coughing and sneezing. Murag COVID no? Diba? Mabitaw nang nagmaskara na mo. Pero daghan ba yan nakauyon aning mask? Actually. Ika to mga batignaw, di na kayo maklarong batignaw. Di ba mo na nga it spread from one person to another? Mabitaw kinahanglan mag physical distancing. Di ba? Unya for a while there ningon ang surfaces pod until there is no proof ra bagyod mo tong ni kambyo na wala mo usab. Face mask na lang o face shield. O physical distancing kay tungod ani laging kanang infected nga tao kung moatsing, musulti, mo ubo na maka expel og droplets nga base mo tugdon diha nimo na. So yes, Cordapia, it is infectious, just as infectious as COVID-19. In the Philippines, TB is the 6th leading cause of death. 73 Filipinos die every day of TB. Pila may death rate nato sa COVID? O, tun-ana ninyo, ramos total naka-fixate. Sige lang mo kwintas total. Pila mamatay kada adlaw on the average? Pila naman ka deaths? Can divide that by the number of days. But according to Dr. Lawrence Domingo, 73 Filipinos die every day of TB. An estimated 200,000 to 600,000 Filipinos have active TB. This condition makes the person sick and contagious to others. So kanang nay active ha, active.
Active TB can occur in the first few weeks after infection with the bacteria. Signs and symptoms of active TB include cough, phlegm with blood, unexplained weight loss, fatigue. Diba ang COVID na say pangluya? General tiredness. Afternoon fever. Diba ang COVID na say fever? Night sweats, chills, and loss of appetite. Diba ang COVID na say loss of appetite? Loss of taste? Kanang loss of taste, wa na kay taste, wa na kay appetite, diba? Moray nakalahi. Ang COVID-19, loss of taste. Ang TB, loss of appetite. Lahi na, ha? According to WHO, the Philippines is 9th, ikandisiyam, worldwide amongst 196 countries which has a high burden of TB. Each person with active TB can spread the disease to 10 other people. Di ba ana sang COVID? Kung di ta mag face mask, face shield, o physical distancing, ang usa ka tawo maka-infect aning kadaghan ang usa ka tawo and so on. Murag yung TB, no? Pero gisira na tong ekonomiya tungod sa TB. Nag-execute ta tungod sa TB. Diha, the treatment course for TB is 6 to 9 months of continuous TB medicines. Once active TB is treated, the person is no longer contagious after 3 weeks. Di ba ang atong quarantine period from 14 days na naog ng 10 days for COVID? Pero sige gihapon ta og panghadlok aning COVID, yung atan hadlok sa TB. An estimated 80% of Filipinos have latent TB. This means that Filipinos have active infection but still in the inactive state. That is why they have no symptoms and are not contagious to other people. Wow! Tuberculosis that kills 73 Filipinos every day can take you up to 6 months of treatment, usa ka ma-cured. And yet, kung latent TB ra ka, naa kay TB pero inactive, they have no symptoms, they are not contagious to other people. Up to now, I have been asking for clear and unequivocal data na gyud untay klaro nga ehemplo nga usa ka tawo tested positive pero why symptoms? Asymptomatic, nakatakod og lain. If for tuberculosis, we do not consider people with inactive TB. Kay why symptoms? We do not consider them contagious. Ngano man, for COVID-19, nga hangtod karon wa tay tambal. Magsugod pa lang ang vaccination. Kan TB na ni tambal, ha? Na sa ni vaccine. Pero ang COVID, wa tay tambal, wa pa gani kasugod ang vaccination. Mubo kaayog mortality rate 2%. Taas kaayog recovery rate nga way tambal 90% kapin. Pero kung wa kay symptoms, you're considered infectious. Kaya mga asymptomatic, infectious man for COVID-19. Moingon na pa po ning uban. Oh, there she goes again. Ako ra kuno gipakawala ang COVID. That's not the point. My point is, pwede ta manghuna-huna. Can we have some sense of scale, context here? I'm talking about another highly infectious disease, tuberculosis. It's the 6th killer disease in ranking sa Pilipinas. 73 Filipinos die every day from tuberculosis. And yet, wa ta mag-restrictions, wa ta mag-quarantine, ug kadtong mga
Filipinos with inactive TB. Inactive, walay symptoms, are not considered contagious. But for a highly recoverable disease, we have over 90% recovery sa way tambal, wa pay vaccine, nga COVID-19, unya mortality is less than 2%. Kanang 2% questionably pa. Kaya na po na-uncover ron sa Chongwa, sa NBI, nga lain ra ang sakit pero gi-COVID. Pero record na nato. O kani nga disease, ang mga tao nga way symptoms, ato man i-isolate kay moingon ta contagious ni sila. Pag-isolate nato, unya dili ba yan ni ang mga di air condition o mga balay nga punay lang tan-aw ni Netflix unya maka-order ra o dunay chef nga muluto sa ilang mga pagkaon. Ang mga ordinaryo in taon ning tao nga kinahanglan manggawas mo trabaho kay kung di mo trabaho way pagkaon sa pamilya. Pero atong i-isolate kay contagious. Tagay ko nako one single case asymptomatic nga nakatakod. I've been asking that question ever since kaniadto pa. Pero wow, ang tanan atake nako labi na sa mga experts kuno. Well, the figures do not add up. Tubaga akong mga pangutana. Dili nga mga atake mo sa akong pagkatao, mga atake mo sa akong what mga gipanulti nga para ninyo dili mao. Kung para ninyo di mao, then answer my questions, give your own figures, present your own data. Sayon ra man na ba? As for kana bang mga de-edukada nga mga tao ba? Data for data, analysis for analysis, figures for figures. Answer my questions. Kanang sa TV lang. I hope, klaro mo tayo kung pangutana. Kung ang ordinaryong tao, in tao na minaw ron, kasabot, kamo pa kahang mga experts. Now, would you like to know? Akong gipa-research. Pila naman ang tuberculosis nga cases sa Pilipinas. They work back eh. Mao man kaning ato, cumulative total man ka. Ang COVID bitaw, sukad pa man 2020. Nag-inihap naman mo. They're doing that worldwide. Maski sa States, maupod. Total, gikan sa pagsugod, the very first case. Mora ni sakit nga, di ta mo reset per year. Ato yun ipon, gikan sa pinakauna. So, ako na lang po gipa-research. Pila man di ay ka TB, tuberculosis cases in the Philippines. And they could only get as far back as year 2000. Ang atong mga researchers diri sa IPHO. Can you post that? Ang total tuberculosis cases in the Philippines, new and relapse. Okay? Relapse ka na nibalik. From year 2000 until 2019, kaya wa naman sila data sa 2020. Wa pa tayo data sa 2020. Isn't that strange? Naka-focus na magutas COVID. But, from 2000 to 2019, it's a total of 4,079,500. Tamo na, 4,079,500. Sa Pilipinas lang na ha. So, pila man ang rate per 100,000. Sa 2019, 378 ang active ni nga TB cases. Sa province of Cebu, year 2004 ang ilang data nagsugod smear positive, mga positive ni. New and relapse, okay, smear positive 6,893, new and relapse cases 71,759, or a total of 78,652. Pila man na ang rate per population. In 2020 alone, we had 118. In the year 2020 last year, 118 per 100,000 kay 5,160 kanina mi data ani kay ang atong mga MHO, mga municipal health officers o city health officers nag-gather man aning data sa atong mga ospital. So 118
in year 2020 per 100,000. Pila man ang atong active cases for the province of Cebu per 100,000 karon? 25. Sa COVID, 25 per 100,000. Mo man to akong i-present ninyo. 25 cases per 100,000. Sa year 2020 alone, 118 cases ang tuberculosis. Unya, mga tanan na po ni Skordapya. Nya, nga naman nga, TB di man na infectious. Basahan ta na ka ha. Kung kasabot atong in English, hala ipahubad. Parihara ang rate of infection. It can infect one infected person can infect 10 others through water droplets, through sneezing and coughing. But, ang nakalahi ilas TB, even though you have latent TB, pero sabot inactive, dili ka contagious. Ang nakalahi, kay ang COVID-19, maski wa kay symptoms, kay niya, na positive ka, istoryahan ta na mo ha, na man di ay weak positive. Kung taas ka imong cycle threshold, maski mubo ka imong viral load, mapositive man ka. Nya wa kay symptoms, asymptomatic, ang claim, makatakod. Mo nang kinahanglan, pisuhon sa ka, i-isolate ka. Samtang i-isolate ka, way kita, way trabaho, sa ipakaon sa pamilya. Napa ay, kanirabang, ana sa bagos PhilHealth, doon na sila community isolation package. Okay? So of course, nasa incentive na po nga sige tag-isolate. Kaya kung accredited na ang imong center as a community isolation center, ang dunay reimbursement kada usa. Okay? Kibaw mo pilay reimbursement ani? 22,449 per claim, per person, for 14 days. Karon ginaog na nag-10 o di mas daghan tag ma-isolate. The claims from government healthcare facilities shall be utilized to cover all services, medicines, diagnostics provided for the circular and other operating expenses. To support delivery of care, including hiring of additional personnel, internet subscription, service provider subscription fee, and IT hardware. Okay, pwede butangag Netflix po no, ang isolation. Any remaining fund may be utilized for incentives for human resource involved in its operation and or with sharing based on internal guidance. Para nis government facility. For private healthcare facilities, that means may ni private kay way tubagunon, di ba? Pero once magpa-accredit ka sa PhilHealth, reimbursement shall be utilized at their discretion, provided that they shall also be used to cover cost of delivering the services. Ana ra kamo bo? At their discretion, basta kay i-appeal also, they shall also be used to cover cost of delivering the services. Also na ang covering the services. Na also na lang to cover the cost of delivering services. But all the rest, that's 22,000 ha. 22,449. Kada usa nga i-isolate. It does not go to the patient. By the way, dili na mo ato sa patient. Mo ato na sa government center, mo ato na sa private facility. Not to the patient. So, ang ila lang gi-require, patients shall not be charged out-of-pocket payment for the services received at the CIU. Unsay meaning aning CIU, Doc? Community Isolation
Kani? Unit. So, dahil nasad ni, muna nga, the more nga musaka atong positives, the more tag ma-isolate. It's a lucrative business magsigig saka atong positive. Sige, mo nang kinahanglan sige tag-test maski way symptoms. Ambitong DOH memorandum nga katurang na symptoms mo i-test. Pero I don't know why ang uban sige test. Maski way symptoms. DOH protocol is kung naanay symptoms asa pa nimo i-test. But wow, the more ka look ani man god, this is how it works. I-test. Sige test. Sa way symptoms. Once na positive na, di first generation, katong kinsa to ang mga tao kay contact tracing mo nang daghan sa kairog nakatrabaho sa contact tracers. Contact tracing dayon. Kisa tong na-exposed within pila to ka days. Immediate exposure. First generation. I-isolate to dayon. Inyang uban, mangita man up to second generation. I-test pag yun. Katong first generation, i-test sa uban. So, naana po'y ma-exposed. And so on and so forth. O sige lang kay, it's 22,000 man. 22,449 per claim. It's here. I'm telling you all of this para do not tayo sense of kanang bearing ba where we are. Angay matingay may baw pong publiko ani. Kaysa ang tanan na lang mga ipang post diha sa Facebook, sige na lang pangaway ani mga gahig di magmask. What's going on? Corruption is going on. COVID-19 has become such an incentivized disease. Nga mo'y kalahi sa uban nga mga sakit. Ipakita nako, tuberculosis is just as serious. Mas serious pa gani. Pero baliwa na tong TB karon ha. Kaya nga naman, nakafocus man tas COVID-19 nga naman, na may PhilHealth package. Para sa suspect, moderate, ug severe. Ngadto sa mga ospital naanay na uncover ang NBI. That's only the first of so many. I'm sure kamo nga naminaw do na mo kadaghanan ninyo do na mo inyong kaugalingong experience. Maparinti ba ninyo membros pamilya or inyong silingan nahibawsad mo what's going on. Karon pa tayo mo kadungog. Diyan na po laing package ang PhilHealth para sa mga isolation facilities. And that's why isolation centers now are very lucrative business. Kaya nga naman, kisagoy mo hatag nimo 22,449 para pakanon na nimong tawag. Napo na malarong kaadlaw kay ginaog naman na for 14 days to 10 days. 22,000 dayon for 2,000 kapin. Kada tao, dili na mo adtos tao. Moadto na sa center. Whether you're a government center or a private healthcare facility. It's worse o private healthcare facility kay ilang magasto ang kwarta at their discretion. And by the way, i-appeal lang pod kuno ang services to be delivered to the isolated person. Shall also cover the delivery of services. That's what's going on. What is the DOH protocol? Asymptomatic close contacts of probable and confirmed cases in the community. When an asymptomatic close contact is identified and traced, they shall undergo immediate quarantine and be monitored whether or not symptoms will manifest during the 14-day period. That has been cut down to 10. Kaya ako ini-insist, ana. Sa uban countries, kutob na lang ta 10 days, nganong tag 14 days man ta. Yang tao in town, wa ang katrabaho samtang gi-quarantena. Now, if symptoms did not manifest, they shall be discharged after the 14-day quarantine, starting from date of their last exposure. If symptoms develop, they shall be admitted to a TTMF and be tested using the RT-PCR, or if not available, antigen. So, it's very clear, ana ra ka i-testing o maggawas ang symptoms. Nganong manginsister man ta nga i-testing gyud ang kadtong mga symptoms para pagpuno sa isolation facility kay tag 22,000 baya ang bayad.
For that reason, I have issued a memorandum to all mayors and all city and municipal health officers to reiterate the guidelines under Department of Health Department Memorandum Number 2020-512 dated November 26, 2020, pertinent to the testing of COVID-19 related asymptomatic persons. All asymptomatic persons suspected of having contracted COVID-19 shall immediately be quarantined and monitored for 10 days without undergoing an RT-PCR test. Only those showing symptoms of the COVID-19 shall be subject to an RT-PCR test. Any request for an RT-PCR test by an asymptomatic person shall not be entertained or accommodated. Kiba mo, kining atong mga swabs, libre man ni. Gihatag sa DOH nato. Kung kanang uban, gusto lang yun para sa iyang peace of mind, kung wa bagid siya COVID. As though, kung magpa-test ka niya, negative ka karon, di ka takbuyan. Mahimo ra magyapon na. Oh, magpa-test ka karon, negative ka sunod adlaw. Ngano? Dili na gyud ka matakbuyan, di ba na vaccine ha? Ayaw na i-confuse ninyo. Kaya bisan ang vaccine is still not 100% assurance nga dili ka hitakbuyan. So do not use this swab test for your peace of mind. Kay imo man na, ikaw may nipili ana to live in an atmosphere of fear. It's your decision. Gusto ka magpadayon sa imong kahadlok. You only live once. You can make this a life of fear, or you can spend every day thanking God for the wonderful gift that He has given us, the gift of life, and make the most out of it. Certainly, kaning pagkinahadlok, aning COVID-19, kung pag mo kasabot sa akong gisulti, inyo na na choice. Manang ayaw gamita ang among mga RHUs para sa inyong peace of mind. Gusto gyud mo, hala, gasto mo, bayad mo dito ay mga mahal ka ng ilang mga gipang charge, tag 10,000, tag 9,500. Ato mo dito para inyong peace of mind, mahal ka nga peace of mind. Or you can just study the figures. You can just analyze. Use your brain, use your mind to attain peace of mind. Okay. With regards to thresholds nga imong gisulti kanina, has this been brought up to the DOH already? I brought it up months ago. There was an article that I came across that pointed out that mo lagi gini precisely, pero karon panigawas ang WHO nga ang cycle threshold is inversely proportional to the patient's viral load, no? But I brought that up months ago. Kibaw ani si R.D. Bernadas when I showed him that article nga the higher the cycle threshold, the more likely the RT-PCR machine is to detect other remaining, basta mga remaining genetic material. Like for example, nasakit na ka-COVID. I have a niece na COVID na to siya. Ang anak in town in Marlon, unya naayo na siya. Unya, she wanted to come home pagkamatay ni Marlon. Pero napatest siya, positive siya. Bisag wa siya she was not feeling anything. Wala gyud symptoms. Daghan na kaitag mga hypothesis, no? Kay this is the age of hypothesis. Puro lang ta assumptions, but one of the assumptions was napay nabilin nga genetic material from the past nga COVID infection niya. Very low na siya. Yes, pero mubo na kay imong viral load. Pero lagi kung taas kayo ang imong cycle threshold, ma-detected gyapon na. Pareha lagi, mo bitaw na wa na resip-on, wa na ubo, wa na subaw, wa na hilanat. Mga viruses ba yapon ni? Pero ma-detect man ni. Unya, in an RT-PCR machine that is being used diagnostically, nga moingon ta kung positive COVID na ma-COVID na ka. Mao na nang warning ng WHO nga kung ang clinical presentation does not support your weak positive, meaning nagtanaw ko ni model. Wa man gyud ni atsing squad ganina. Itabuna lang na nimo imong ilong, pero I'm sure wala mo to ang sipon sa imong ilong. Wa kay ubo. Kupti ko no init ba? You don't have these symptoms. Unya ipatest ka
Unya mo gawas nga weak positive, ningon ang WHO dapat i-retest na. And kana ang article, you can look it up. Kana ang article also says nga check with the ang manufacturer anang inyong machine kung pwede ba manually mausab ba ang threshold, ang cycle threshold. But until now, wala kaya po eh. Kuano, like, The answer from DOH was 30 na kuno. Pero they cannot say the same of sa private hospitals. 30 na kuno. Naman kuno sila weak positive, but I hope that they will also adopt the recommendation nga kung weak positive i-retest. You should retest. I think that's what the WHO is saying. You have to retest. Kung weak positive, unya the result does not match what you see physically. Now, unsa man ang pinaka killer nato ha? Akong gipatan-aw Cebu province lang. Mao na niyo sunod. Sa 2016 to 2020, we had 80,727. From 2019 to 2020, 15,159 sa hypertension. 95,000 or a total of 95,886. Deaths from 2019 to 2020 alone, 4,219 deaths for hypertension. For diabetes, you have the figures. We have 706 deaths, 2019 to 2020. Our deaths so far sa province, and apil na niini siguro ang mga i-COVID na lang na, aron na bayad. 423 for COVID. But as I told you, sa 423, amo nang gitrace, naapil na diha mga hypertension, mga sa padiha. So, 177 here. As of February 7, 450 deaths na to. But 124 ang COVID ra gyud. Kami diri sa province, akong ipatilitoy pero dili ni maoy presentation sa DOH. Mubutang gyud sila 450 ang deaths. I wonder og naapil ba ka ani no taga diin ka ning nakaso na ron sa NBI nga ang sakit o Carmen. Taga probinsya, di unsa man ni ibana na ninyong 450 ron as per DOH record. Kay lain ra mang sakit. Unya gipabutang mag-COVID. Mao ni 450 kuno namatay from COVID. Sa amo nga investigar ang 308 ani lain ang sakit. Apil na tingay aning Carmen nga nakaso na ron. Well, you know, NBI natay 308 pa nga uban ninyo pwede ninyo sa province pa lang. Kay kami sa among pag-imbestigar ni ining 450 nga namatay, 124 ra ang tinuuray nga COVID. Pero ang hypertension 4,219 ang namatay. Diabetes 706. Ug mukuha tag national average sa tuberculosis, 73 ka Pilipinos mamatay kada adlaw sa TB. Questions before I proceed? Naaday ko'y dengue, gusto mong tanaw dengue, nakalimutan naman ko ng dengue god. Nakakuha mi, naapili mo diha ang dengue. Gikan sa year 2000, na comparative diha, kay mao makani, mag-inihap makata gikan sa labing una nga kuan, pero kani di pa ni labing una ha. They just were able to work back up to year 2000. Sa Philippines, gikan sa year 2000 up to karon, you now have 2,405,950 cases, of which 15,308 died.
Sa Cebu Province, 80,127 cases na ta, of which 660 died. So go figure. Kanya sige lang gyapon tag focus aning COVID, of course dagko kay packages. Dagko kay packages and labi na sa pag-liquidate mukalit kadaghan ang mga doktor nga mga attending physicians kay aron makakolekta. You wanna see? Akong kuhaon para makita ninyo. Ay lang ninyo ibutang mga pangan sa doktor. Mga booking. Papirmahan unta ni Jima ang asawa ni Kwan. Papirmahan ni Jima asawa ni Marlon. So ang claim nila is 750,000. Pag liquidate na niya Ara, mga doctors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan pa. Kaning 15 ka doctors, wa pay labot tong usa, nay usa ani 16. Na 16 magyud eh. Pero kani sila gi-charge ni to PhilHealth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Charge to PhilHealth. Tag 4,914.88. Diday, kay 16 man eh. Nga diya pay lain, 17. Nga 9,914 ang claim aning usa. Mao ni nga bill nga ang PPE lang 800,000. 813,238.21. PPE. Pila ka mga associations ni donate nila og PPE no? Nya mo gipagamit pero ang charge sa patient 800,000. So I showed you, mao ni mga doctors. They get for every claim usara man ni. Nya pila na may nangamatay nga gibutang nga PhilHealth. Gibutang nga COVID. Critical. Apil sila pirmi sa pag-liquidate aron madali o kahurot maliquidated na tong nauna o download aron makadawat na pud sila sa sunod na pud nga hundreds of millions nga tranche. So mao ni kanirang sakita. This is not happening for tuberculosis. This is not happening for dengue. This is not wa may package nga ingon ana nga iuna ug ingon ani kadagko nabagoy dengue suspect, dengue moderate o dengue critical na di ay kanira. Now do you wonder why we want to continue focusing on COVID? Because it has been incentivized. Na may kwarta na involved, dagko kay nga kwarta. Mo nang kumanaog ang atong active cases, gamay na lang tao kuan. Gamay na lang tag i-isolate nya bag-on na naman say bag-o, tag 22,000 naman pod. So kumanaog ang jutay na lang atong iswab, di jutay na lang mga na positive kay kung atong tinud-on ang gihimo sa DOH. Katurag yung mga naay symptoms may atong iswab. Pero munaog pod ang atong ipang-isolate. O di, ang incentive di ay nga 22,449. So makinanglan magsige gyud tag swab. Kay aron makakita gyud tao nya unsa maning mga unsa may cycle threshold aning mga RT-PCR. Taas kayo. Mo detect o bisag unsa na lang kagamay diha nga genetic material, bisag gamay na kay na imong viral load. Not enough for you to be declared sick. Pero og tuberculosis, bisan pag tawag kag inactive TB,
you're considered not contagious. Pero COVID, iswab ka. May symptoms, asymptomatic ka, contagious ka. What's the difference? Ang TB, na-vaccine, na-itambal. And yet, wata ni ining dagko kayo nga mga TB suspect, TB moderate, TB critical. Wa tay isolation para sa mga tuberculosis nga dili ang na-expose to tuberculosis patients. Gi-isolate ba na nato? Wala. Nga naman, di bang bayad ang PhilHealth? Wa pa man nag-i-appeals PhilHealth. Pero kung COVID, incentive. And when money comes in, it skews decisions and policies. When it becomes an incentivized issue, the ultimate policy and the ultimate decision gets skewed. And it becomes a battle between what is really deciding for the true good of the people and then deciding for your own personal gain. Next issue. Yeah, ganina pa nga napanikad gyud mo pangutana. Okay, Mayor Ahong is my good friend and I support all of his initiatives in tourism. Now, maybe Mayor Ahong is not aware that we abide by IATF guidelines. No? Duha ni ka issue. First, ang IATF latest guidelines. Second, ang authority vested upon the Mactan Cebu International Airport Authority created by special law. Okay? First issue. Unsa may pinaka latest nga omnibus guidelines in the implementation of the community quarantine in the Philippines. This is dated December 14, 2020. Niini, wa na tay LSI. Let me be very clear. Kanang locally stranded individual, kato ng panahon bitaw nga nag-execute nga wala gyoy domestic travel. So daghay na nga stranded. In fact, during that time, nagpadagay tag kwarta sa mga nga stranded kay wa sila trabaho, way makaon. Padata ato nang we had a system to verify tanan. Gipadada na nato. Wa na tay LSI kay pwede naman. Interzonal movement is allowed. And these are the guidelines for interzonal and intrazonal movement. What is interzonal? Pareha mo. MGCQ to MGCQ. Intrazonal, GCQ to MGCQ. As in the case of Metro Manila and MGCQ. GCQ pa man na sila. Now, for APORS. Ang ato na niini distinction, ang APORS na ug non-APORS ug OFWs na doon na ra ba po ni tingog. Di na tinuod kay kami mga OFW. Wa mo lain ra mo. Lain ha, ayaw na mag-react dayon. Kibaw biya mong perting laban ako ninyo. Pero mag-istorya usa ta, APOR, authorized persons outside of residence, ug non-APORs. Ang APORs, the movement of the following authorized persons outside their residences within and across areas placed under any form of quarantine shall be permitted. So, kailan na ta? Health and emergency frontline services personnel, government officials, duly authorized humanitarian assistance actors, persons traveling for medical, humanitarian reasons, persons going to the airport for travel abroad, anyone crossing zones for work or business permitted in the zone of destination and going back home. The following will shall also be considered APOR: returning or repatriated OFWs, returning to their places of residence, although lahi ang regulation ani under OWA. Other persons transported to the efforts of the national government. Muna. Daghan na. Inyo na ma-download. Unsa man ang interzonal movement of persons not authorized outside of residences or non-APORs.
between places under GCQ and MGCQ or MGCQ to MGCQ. This shall be permitted subject to reasonable regulations imposed by the LGU concerned and should be submitted to the DILG. Okay? That is very important. Kinahanglan isubmit ninyo ang inyong regulations to DILG. The intrazonal movement of non-appors placed under GCQ shall be permitted subject to regulations imposed by the LGUs concerned and should be submitted to DILG. The interzonal movement of non-appor between areas placed under MGCQ and new normal shall be permitted subject to reasonable regulations which should be submitted. For all of these movements, for non-appors, katong ni fall outside atong appor, allowed na sad na. Pero subject to reasonable regulations of the LGU, isubmit sa DILG. Nga naman, as you know, ang RIATF, ang ato regional IATF, is headed by the DILG and DOH. Di man na mahimo nga naglain-lain tag mga regulations kay maglibog ang tao. So kinanglan mas masayod ang DILG nga mao di ini. Now, nowhere pertig na akong basa do I read nga kinanglan dunay letter of acceptance. Kanang letter of acceptance adto pa ng panahon nga natay mga LSIs. Ako mo in-insist ana to the National Task Force and the Regional Task Force. Nga naman, kay parad walay mo claim nga taga Mandawi siya, nya dili siya taga Mandawi, nya dili dawaton dito. Mo man tong time nga hadlok pa kaing tanan. In fact, daghay nahitabo nga nahalakaw-lakaw na lang atos Mandawi. Nagdasa iyang suitcase kay dili dawaton subdivision. Mo tong kinahanglan tag letter of acceptance. Adtong panahon na, ECQ, GCQ. Wa pa tayo nahibawan sa sakit, hadlok pa ta kaayo. And letter of acceptance for locally stranded individuals. Dili naman ni mga locally stranded ning mga nangabot na rin nato na ako'y kaila ka kada semana kinahanglan siya muba tungod sa iyang negosyo. Apor na. Di ay usa justice of the Sandigan Bayan. Di mga apor man na. Pinaka-latest ra ba should be unimpeded. Travel should be unimpeded sa tanan apors. So, why the need to put up these desks? Nga kinahanglan inig-abot sa pasahero, klarohon usag dawaton baka ni anak ng LGU. Remember, kita tanan MGCQ, di ba? Nga naman di ay, ug moingong karon nga taga-province ko, kaya ako wa man ko mo require. Taga-province ko, pero taga Cebu City gud ka. Nya wa naman tong manakop nga moingon na makaka. Eh di wa may wa naman to gitangtang naman. Nga naman di ay di ka katong Cebu City wa man tay border control. Magsunod-sunod day taaning tawhana. Nga kung moingon siya nga Mandawi City siya or Lapu-Lapu City siya, naragid siya sa Lapu-Lapu City, dili siya ka-cross ngadto sa Konsolasyon. Di siya kaadto sa probinsya. Di ka tug Moalboal kay tan-aw sa Sardinran. Wa man tay border control. So why the need? It doesn't mean nga kung mag-letter of acceptance nanguli ni mga locally stranded ni dili na ni mga regular travelers na ni. Kano sa man tong doon na tayo mga stranded be? Kano sa? Last year pa to. I just want to remind all mayors dili na na ra ba tayo LSI? Where I insisted atong letter of acceptance. Kaya at that time ang tanan kuan pa liri of taga-diin ka nya kung ingon anak kang barangay pasig di ka dawaton sa barangay. But circumstances have changed na usab na ang atong kahintang ron. Wa na tay LSI. In fact, the omnibus guidelines does not talk about LSI anymore. Talks about APORs and non-APORs and OFWs. So, that's insofar as the omnibus guidelines are concerned. Insofar as the special law that created the Mactan Cebu International Airport Authority, it is very clear nga ang authority diha sa airport mismo, sa terminal, belongs to MCIAA. Kada local government unit na ay authority within
their territorial jurisdiction. Na, ug maghisgot ko province o akong authority sa 44 ka lungsod, 6 ka component cities, pero di man ni province ng Cebu City. Usbo na ko ha, kinarabay mga taga Cebu City gihapon nga ako gihapoy pangutan-on pasulbahon sa inyong problema. Kaning Cebu City di man ni under my territorial jurisdiction. So this is beyond my authority. Akong authority di aras province. Parehas ra pud sa kada city mayor o kada municipal mayor. Diha ra gyud ang inyong authority. And dili tarong or makatarunganon nga magbutang tag mga tao nato inside the airport which is under the authority of MCIAA in order to accost passengers and insist that they present the proper papers. Because after all, first of all, that's beyond our jurisdiction. Second of all, why the need to do that? Sunod-sunuron din na nato ang tao nga tuara gyud siya ini letter tuara siya kutob dito nga dili mo cross og lain, MGCQ matatanan. And under the omnibus guidelines, we are all allowed. Now, kung doon na mo'y reasonable regulations, please submit it to DILG. In fact, I'm meeting them later. DILG, DOH, DOT, DTI. Para maklaro ni usara ta diri kay naglibog ang mga tao. We should not make it difficult for people, especially Cebuanos. Why punish Cebuanos? Arriving in their own home place with so many stringent conditions. Usahay sad, mao bitang giunan na akong present ang kabahin sa variants kabahin sa comparative analysis with tuberculosis and even dengue. So, kita mga leaders, even with the ongoing karon, yes, it's admitted, sige magsaka atong numbers. But you see, sultian ta mo ha, ibalik ra to ang atong numbers sa flu, nga wa na record ang Region 7 karon nga 2020. Ay natodok. Sama sa giingon ko, kaning RT-PCR, ang WHO na mismo ang ni-warning nga kung taas kay na ang imong cycle threshold or CT, hayan makadetect na og mga viruses nga dili angay. And does not necessarily mean nga 100% ni kaning tanan nga nga positive. Huna-huna na lang pud lagi ta. Pagkadaghang asymptomatic, nya doon na natakdan og asymptomatic. Kung sa tuberculosis, which is just as infectious and even more deadly, killing 73 Filipinos every day. And method of transmission is by water droplets from the infected person, who can infect as many as 10 people. And yet, per DOH claim, daghan sa mga Filipinos karon dunay inactive nga tuberculosis. 80% of Filipinos have latent TB, inactive. But this is considered, kung inactive, kung wala kay symptoms, dili ka contagious to people. Sa COVID-19 ra, ang contagious ka, maski wa kay symptoms, unsaon man nimo pagtakod lagi? Sa una pa kung nagsige pangutana ana, unsaon pagtakod kung usa ka asymptomatic nga tao? Wa man kay symptoms. Di man ka mo atsing, di ka sipunon, di ka mo ubo, wa kay hilanat. Saan nyo ba? Unsa may imong gitakod ana, piskat? Magtinan-away lang mo ana, makatakod na ka. Pero lagi, incentivized magod inig isolate na may 22,499 kada usa. Nya o private accredited ka nga center for isolation. It's at your discretion kung saan mo nagasto. So I think it's incumbent upon us leaders mo na akong gibalik-balik ug ingon magtuon ta. Ayuho din natong basa ang datos.
Dili nato kay tundon lang ang tanan nga gisulti nato, analisahon ta sad na. And then compare that against available information out there. Usa ta o desidir ta. Whether or not kinahanglan buhaton tani nga pulisiya ha nga makaapektar ra bag perting daghana or lain ang atong direksyon pareha sa province. Sa ako nang giingon, minimum health protocols, and which is why, I agree with naigisuwat nga kuan bahin na ning variant, naigisuwat si Yusek John G. Gonzales. Asa na to? Ningon siya nga, let us not be fixated. Let us not be fixated on this new variant kay naaman the virus continues to mutate. What we should be fixated on is minimum health protocols. Unsa man na, washing, personal hygiene, panglimpyo sa inyong mga nataran, sa inyong kaugalingong lawas, panghunaw, o kung gusto mo halasol og mask, face shield, but more than that, and I don't know why, dili na ninyo i-adapt as appeal sa kuan. Protect your immune system, boost it, by eating healthy food, maintaining a healthy lifestyle, taking vitamins, drinking calamansi, turmeric, ginger, kanitanan, it's all available. And use technology. Barato naman ni kaayo. Kapalit naman ka sa Lazada or sa Shopee o personal air purifier. Makalimpyo sa hangin nga naa naglibot nimo. Use room purifiers na tag 1,000 kapin. Narabay kami nga sale na puno karong February. Tag 1,006. Ang room purifiers na i-sale sa Lazada no. Tan-aw man ko. Mo nang ako lang sa gibutang sa cart kay naghuwat ko sa add to cart. Add to cart lang sa. But that's using, see, it's two-pronged. Health regimen, boost your immune system, then use available science. Kadaghanan dito sa province nagsuluban Kaluoy sa Dios. Samtang magsige tag ihap ron ug active una-una nga kaning uban nga mga active di ka ni kay gisubawan. Kay mao man ni panahon subaw pero na lagi subaw ron. Hay na tong figure sa DOH nga wa nay kwintada sa flu. Wa nay sipon, wa nay ubo kay puros na mga COVID. On the other hand, nay NBI nangiha na tsungwa. Kay klaro gyud kaayo nga misrepresentation. Bisag lain rang sakit gipa COVID. Incentivize na manggod ning sakita. Ang influenza di aratay sa province na aratay figures 2011. Unya pagka 2020 wa na. Ang pneumonia wa na tay figures pagka 2020. Wa na, we've stopped. Even the DOH admits ang ila kunong monitoring sa tuberculosis na ara 72% na lang tungod sa pandemic. So, tungod sa COVID. But aren't this more or less mas parihara niya? Mas taas pa o mas dali pa mga ayo aning nga sakit sa COVID kaysa ng sakit sa TB? Okay. Questions? Do I have to take up anan? Nalay gusto i-clarify ko ba? Since as of now requirement pagyapon sa mga gusto mo gawa sa province of Cebu ang letter of acceptance. I am meeting 4 o'clock si RD Trovella, RD Bernadas, ang atong RD sa DTI. I think Asek Caberte is not yet around. I don't know kisa iyang ipadala. And RD Shalimar Tamano sa DOT. Para we will have a uniform protocol for the acceptance of Cebuanos. Entry of Cebuanos into the province. That means for all 44 towns and 6 component cities. Dili nga maglain-lain kay that's a punishment to the Cebuanos. That's an added burden to the Cebuanos nga karon labihan na kayong nag-antos aning kalisod sa ekonomiya. Because it's very clear.
any regulation, reasonable ha, i-clarify sa IATF, reasonable regulation of any local government unit should be submitted to the DILG. So I repeat, in the airport, it is the authority of the Mactan Cebu International Airport that has jurisdiction. All other local government units, including me, I cannot put our own people there niya magbuot-buot dito. Isag ako'y gobernador. Nga naman, wala ko jurisdiction diha. And I respect the jurisdiction of the MCIAA. We should all respect the jurisdiction of the MCIAA even as they respect our own jurisdictions. Okay. Nala ko i-announce ang sugbusog. By the way, di ay kuan, nana sila? More? Nanawa pa? Nana sila? Akong kamiting? Hasta ang gikan Cebu City? Anyway, this is a report on our Sugbo negosyo. Kibaw man ang Sugbo negosyo? Amo kibaw? Pakiwipat to kar sabi. Mo ning Sugbo negosyo. Remember the 100 million na atong gi-distribute, 5 million each per board member. Okay, this is good news. I hope you will cover this. Kamo mangita man lang gud mo controversy ba. Kaya good news in town mga Subuano no eh. Tag 5 million kada board member, 15 million sa vice gov. Unya para atong isuportar sa tulo ka kinds of businesses. Na diha. Sige, play. Beneficiaries na nagkadawat na sa ilang kapital gikan sa Sugbo negosyo ng programa sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Human sa 4 ka buwan sukad gilunsad ang programa nga Sugbo negosyo, isugda na sa mga board members ang pag-abono sa seed money o kapital ngadto sa kapin sa 8,000 ka mga Sugboanon na nakapasa sa Sugbo negosyo program. Ang Sugbo o Sustainable Upliftment and Growth Sugda na lang sila. Opportunities Inas Jong, pasugda na lang. Business Assistance Program sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Iabangan kini sa Department of Trade and Industry dinhi sa Region 7 o sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Kung sa mga programa nga tabangan kadto adunay tiunay pagbati sa patigayon. Ilabi na kadto mga nabatangan ug mangita apan adunay potensyal kay nagpanikan ang ilang kakugi, buhi pa ang ilang paglaom ug mga damgo. Apan buhay puhunan. Dali-dali kini giatubang nga hati sa mga opisyales sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Kaniadtong Setyembre sa miaging tuig, gilunsad ang programa nga Sugbo negosyo. Ubos sa Sugbo negosyo program, adunay tulo ka kategorya. Kategory A mao ang negosyong padayonon. Kategory B ang produktong Sugboanon. O kategory C mga serbisyo ginagmayng patigayon. Ubos sa negosyong padayonon, alang ini sa mga negosyo nga nanira tungod sa pandemya. Tabak nga sa Kapitolyo, buhon pag-ad, ilang mga negosyo. Uba nang imong laptop? Ayaw kapital ng kantidad. Nanay charge wa. Ilong pitos. Yang anong magsige magputol-putol kung mag-showing ta? Bukuanon, alang Wi-Fi ini sa mga bagong magpapatigayon. Di man strong magkaitag wifi. O gusto makamugna o unique o talagsaon ng produkto na lamang sa subong kuha, makakuha sila kapital ng 20 million pesos. Samtang ubos sa mga serbisyo o ginamay patigayon, alang kini sa mga gusto magsugod ka ng negosyo, 10 million pesos ang ilang madawat ng kapital. Buwan sa Agosto sa naging tuig, ihanahukman ni Gobernador Gwendolyn Garcia na mugahin ang Kapitolyo o sa kagatos ka milyon ka pesos na gamiton pagpapanon sa ekonomiya o buhion ang paglaon sa mga Sugboanon. Ibahin din na tag 5 milyones ka pesos at ang board member o 15 milyones ka pesos alang sa vice-gobernador. Sila ang nag-screen sa mga aplikante o kaniadtong buwan sa Disyembre adunay kapili sa 8,000 ka Sugboanon nga ilang napili.
Apan dili cash ang madawat sa mga Sunstar gyud ni picture ana. Atong malikayan nga mawalda sa Positive news man gud. Dili interesting para sa negosyo card ang gihatag sa Kapitolyo nga adunay QR code o kini mao ilang gamiton pagkumpra sa mga panginahanglanon sa ilang palitan. starring oroy. Sa mga accredited suppliers o partners. May sa kang actor ga. Dili lang kini ang una o katapos ang higayon nga ipatuman ang Cebu Negosyo Program kay ipadayon gayud kini ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa mosunod pang katuigan aron madasig ang mga Cebuanon o mapukaw ang ilang entrepreneurial competencies. Pila na withdraw nila? Kaya ang maupihon Ano ang total nila? Na na-withdraw na. Jadi total Ah, kanimo ni. 70 million ang paid na process. Yung sana masana nimo. Anyway, tias sa daan ng imong kuan. Ay, way lain diha nga makapa-showing kay pirmi man na siya, mo man na pirmi iyang kuan. Total to date ang na withdraw na nila is 75,334,710 sa kaning mga kuan ha beneficiaries. Unya, ako ning gipaningkamot nga mapaspas ang payment. So, ang suppliers karon nabayaran nag mga 35 million of the 75 million. 49,000. Pero kadali ra. Ang nakanindot kay dili lang katong save more ang ako kay sales. Ang mga general merchandisers nga tuwa sa, like example Dumanhog kaning Rev Minimart. Ang first billing niya nga nabayaran na siya 1.1 million. Tag 10,000 ra guna iyang halin unta. Ang second bill niya 390,000 paid na. Sa Kamotes 1,479,000 ang sales. Pila ra may sales untag Kamotes? Unya day usa 854,000 ang first billing, unya 136,000 sa hinatilan. Na ay naka-billing og nya nabayaran na 702,204. Ang mga kuan niya, ang mga suppliers ni. Ang Habagat Outdoor 47,000. So, ang na-benefited dili lang ang atong direkta nga mga beneficiaries, hasta nasad ang mga tindahan. Unya, kay kuan man na, murol man na. So magpadayon to sila palit. Kani mga bag-ong negosyo or mga negosyo atong gibuhi og balik. Mao na Cebu negosyo. And that's what Cebu is doing instead of focusing og pila na kabuo COVID. And instead of ari may mang negosyo sa isolation. Ang sugbusog aming figures. In fact, mo ato kog Kamotes karong Friday. Okay, this is extended to all the puroks and barangays and households. Now, as of now pa lang, there's already a total of 33,227 households nga ni-appeal. And a total of 4,181 puroks. So naukay ni maayo ron pananom og utanon, pag-raise og native chicken o kanang aquaponics nga tilapia. This covers all 44 towns, 6 component cities and including Mandaue City. Ang sugbusog ni, this is about boosting the immune system and still making a living. Kaya makakaon ka sa utanon, self-sufficient ka sa imong pagkaon, nakapay manok, nakay isda, sudan, plus makapamaligya pa ka sa imong sobra. And I hope that you will report that so people will have this sense of hope ba nga government is not just, counting COVID cases. We're doing something about the economy. Narabay mang rason rin sa Facebook, bitaw, ayun na to economy, pero kinahanglan gyud nato i-focus ni kada awan ay mga variant ay pugtita. Maayo mo. Kina naaman mo maayo mo kay di mo responsable sa
milyon ka milyon nga mga Cebuanos nga dili parehas kahimtang ninyo. Nga di Netflix o pwede ra mo Grab o Food Panda. Ha? Nice chef. Ano ni bago? Oh, nice chef. Nice chef. And Yaya. Yaya. Kaya ang mga Samutan na po with the Ang unsa? katong sa enhanced countryside development. Ano pasabutan na to with the para saan na mag-firma kayo? We moved it to the March 3 in anticipation nga mura gusto gyud mo attend si DA Secretary Dar. Now, I want to emphasize kaning enhanced countryside development makatabang and can harmonize itself also with our two existing programs. Okay, for example, tulo man ni ka banks, Philippine Veterans Bank, DBP ug Land Bank. Ang atong focus ani nga mananom na gyud ang mga tao, no? Especially corn ug kaning kasaba. But more than that, ang Philippine Veterans Bank will be focused on small livelihoods and small micro enterprises. So, kani atong subo negosyo can tie up later on for operating capital kay dili man ni cash atong gihatag, di ba? Coupons man ni nga ilang gi-redeem. Mao nang dili ni SAP ha. Ay uban ang reklamo kay nganong wa kuno sa kadawat kwarta nya na pag mga basus na pag mga badlungon. Oy, dili badlungon kayo. Beneficiary na siya. Ang iyang negosyo siya biya nagsuwat. Maligya sa itlog. Kuha na siya, palit na siya itlog karon kay gusto man niya apilag diaper. Ay, sumbong si kuan board Yoli iya tong beneficiary. Nangaway pas cashier niya mga cashiers kay tan-aon ra man gyud unsay pwede. Wa mo sugot, nangaway pa. Nanumbong pa diri nanawag pa sa opisina ni Board Yoli. Ngano kuno di siya pwede ka withdraw diaper. You see? Usbuno nimong mindset ba kay kung sige ta may na lang gani kay dili kwarta mong gihatag. Mapugos gyud sila palit sa items nga gamiton nila sa ilang negosyo. Eh kung kwarta, well, kibaw tatanan sa nitabo atong SAP. Ang uban gipang ribbons buhok, gipalit og bagong cellphone, gipostas tigbakay, tong-its. And then did it make people's lives better? Kani, I'm hoping that this will succeed kay if I see that if only mga 80-85% of these businesses are flourishing, then we will release the second round of Subo Negosyo, another 100 million. Okay? Thank you, Mike. Goodbye. Thank you, Doc. Sabat na lang. Pwede na na, 2 kasimana yung balita. Dapat ako yung 500 years of Christianity, pero next na lang siguro. Nothing's happening there.